Kaya makasasalaman tayo, pasaylo sa to sa Diyos mo na nga. Ang atong paghatag o kapasayloan sa itong isip katao is muna pinakalabing maayo. Amen. Nasya sa atong kasing-kasing kay tao ta nga mo, bakit ta nga sakitan? Kaya naitaw nga naghatag sa to, kasakit sa tungdugan. Nakasala siya sa tuwa. Tungod kay kita nakailan na tao, nahibalog ka sa kamatuhuran, andam kita nga magpasaylo. Praise God. Kaya bisa kung dili siya mga yung pasaylo, andaman na lang kita nga itong kasing-kasing nga mong pasaylo. Amen. Kanya, inana lang nga kay Praise kasulti. God. So, okay kayo no? So, nadungog na gid nato kung unsa ang mga komento. Kung ano kinahanglan nga magpasaylo ta. Okay. Kining pagpasaylo sa atong isip katawo, importante kaayo ni sa pagkinabuhi natong isip kita nga Kristohanon. Ngano man? Kay kining pagpasaylo mao ni sige. Pastor Pedro. Kaya na. Kaya mangkot, buat ini operanaan posisyo. Kaya ang kita po muna na balalitan. Posisyon na buat yan na. Saan yung pasaylo kaya ikaw bisikitan? O yung kumalitan yung mo ng ipag pala. Mo na po yan. Tasog na ginaganin mo. Mo na nga. Live process. Mo na ginaganin. Dahil kapitan po, barangay, panpan primero, silipin pagpan. Ikaso o magka silipin magka-sinupiay na, magkapagoda, hindi kinuto o palay na nga. Sinuto talaga. Pero kung prima, kaya di ka rin nakapelsa siya kinaiya. Sa insakto gid na nakakumpiyansa kay matod pa diha. Kung siya dili siya matinud-anon sa imuha, okay, ikaw gani nga tawo na diha kang Ginoong Hesus sa imong relasyon kinahanglan matinud-anon ka diha kaniya. Oh. Once ikaw sa naakay sa imong isip ka tawo, dili siya matinud-anon sa imuha, dili na pud ka makumpiyansa sa iya ha. Pinaana magud na ang proseso. Okay, so kay ang ato ang tema karon kay ningon man diri mga rason nganong gikinahanglan nimo nga magpasaylo. Reason why you should forgive. So, kita nga mga anak sa Dios, no? Gikinahanglan gyud nga mo pasaylo ta sa mga tawo nga nakasala sa atoa. Ngano man, kay kining pagpasaylo mao ni siya imo upgrade sa agianan nimo, sa portahan nimo dito sa langit. Kay kung dili ka magpasaylo, sarado siya. Muna yung sakto nga pagka-istorya, no? O dili po ka makapasaylo, wala po'y panalangin. Okay. Ngayon makaingon ko, anak, iningon magudriya sa Mateo 6:14 hangtod sa 15. Ingon ang pulong sa Dios. For if you forgive other people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Oh, ningon siya na nga. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa iyong amahan nga tuwa sa langit. So klaro kayo nga kung magpasaylo ta sa atong isip katawo, pasayloon ta sa atong amahan nga tuwa sa langit. O nagpadayon siya sa 15. But if you don't forgive others their sins, your Father will not forgive you your sins. Okay. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa iyong amahan nga ato asa. So klaro kayo ang Biblia, no? Nagikinahanglan nga kabaluta mong pasaylo sa atong mga sikataw nga na adunay nakabuhat sila og sala sa ato ang kinabuhi. Kay ngano man, klaro kayo nga nagingon ang kasulatan nga dili usab kita pasayloon sa atong sala kung dili ta kabalo pasaylo sa atong isip ka. Tamo. Sumuuna, diha makita na ikaw makabalugid ka magpaubos. No? Okay. So, makaingon na kita nga with the process. Oo. Pero diha sa atong atubangan sa atong buhi na Dios, nagaingon kayo siya nga kinahanglan ka balugid ka mo pa ubos bisan pag kita ang itamakan. Naluman, siya manggod ang andam o siya manggod ang mubalos sa imuhang aksyon na gibuhat. Huwag na to na? No? Bisan pag itamakan ka, huy, wala kang kabalugod. Kung unsa ang nasa imong kasing-kasing o koneksyon nimo sa Dios, unos o naunsa na siya.
So wala kay gihimo nga mo. Pero ang Dios may naghimo niya na. Tungod kay sa imong himo, sa imong kasing-kasing nga nagpa-ubos ka. Amen? Okay. So, klaro kayo no, nga ang Biblia, nagtudlo din siya kung unsaon gyud nato nga kita mahimo kitang anak na tinun-anay sa Dios. Amen? No? Nga kanang makita niya nga dili nato masakitan ang atong isig katawo. No? Nga atong makita kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing o sa iyang una-una. No? Once siya atong pagabuhaton, no? So, matod pa, kung dili ka kabalo mo pasaylo, o dili ka kabalo makapasaylo, sa mga nakabuhat o sala diha kanimo, klaro kayo nga ang giingon sa kasulatan nga dili usab ka pasayloon sa Dios sa imong mga sala. Amin, klaro ba? Ha? Klaro ba kung giingon ganina? Once dili daw ta makabalo mo pasaylo sa atong isig katawo, dili pud ta pasayloon sa atong mga sala. Ayaw mo pag-ingon nga, may magdakoy sala, wa mo ko'y sala. Kita tanan na tao ta nga ay bitbit nga sala. Okay. So mga kaigsunan na kaingon diri. Importante kaayo, no? Importante kaayo ni sa atong pagpangalagad ang pagpasaylo. Amen? Kuha na to? Importante kayo ni sa atong pagpangalagad ang pagpasaylo. Kay basin, no? Dili wala ta makapasal. No? Wala ta kabalo karon kanus ata mamatay. Ya na aba day kay bitbit sa atong kasing-kasing nga bugat. Magibug-aton. Okay. So ang gusto magod sa Dios nga ang imong kasing-kasing limpyo. Kuha na to na? Nga ang atong kasing-kasing walay puling. No? Kaya ang atong kasing-kasing nga ikatubang sa Dios putli. Unsaon pagkaputli, unsaon pagkalimpyo, kung naa kay gibitbit nga hinanakit sa imong isig ka. Sulisod pagsunod sa kingharian sa Dios. Amen? Kaya kung dili ka mapasaylo sa sala, kaya wala ka nakapasaylo sa imong isig ka tao, dili yun ka kaagtuo. Langit. So babag siya sa atong pagpangalagad isip nga anak sa Diyos. Yes, lisod yun ang pagpasaylo. Labi na o gana ang sakit na kaayo nga himo sa imuha. Pero sayon ni siya kung imong masingati ang presensya sa Diyos. Amen? Sa akong kinabuhi kung akong isaysay, murag siya maalaala. Pero dili na lang ko siya isaysay, madugay gyud ta. No? Pero isip ako nga anak sa Dios, no? Ako gyud na siyang gibuhian. Kay pagkanindot og buhian nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing, mabuhian na galit nimo, pasaylo na galit ka sa nagbuhat sa imuha, pagkanindot sa imong kasing-kasing. Ang sinabi niyo na? No? Pagkanindot sa kasing-kasing ka nang magkinabuhi ka nga wala kay ibitbit, no? Nasakit na naasunod sa imuha kasing-kasing. No? Okay. Mo nga gikinahanglan yun nga magasusita sa ato ang kinabuhi. No? Susihon nato kung naabatay nabay igsuon nato nga nakahimo sa imong mapalingog ipasaylo. Amen? Naabatay ginikanan nga kanaang dili siya fear mo dala sa ato nga mga anak tanan, imo bang ipasaylo? Tinuod na! Realidad na! Sa ato ang kinabuhi. No? O susihon kiniay. No? O susihon nato kanang igsuon sa ato ang iglesia. Igsuon sa ato ang dirian. Igsuon na nato sa ato ang pagtuo. No? Mao naabay na sakitan. No? Nga ato na bang ipasaylo sa kasing-kasing. Di ba sa gibit-bit pa nato? Lisod kaayo! Kaya klaro man kayo dito sa pulong sa Diyos. Nga kung di ka makapasaylo, naapa sa imong kasing-kasing, dili ko kapasaylo sa imong mga sala. O mas dili ka mapasaylo, dili ka makaatuo. Langit. Sumabak siya, nga kita isip nga, naningkamot, nga makaatutaog. Langit. No? O dihapon sa ato
Adi siya ka mo pasaylo, imo sa pa, kupan siya, hindi kay Titso lang ang pasaylo, kaya Titso ka lang pasaylo, wa kay maayo ang buhat. Kinahanglan yung dahil magbuhat imong dili maayo, imong pasiyan. Imong pasiyan, pero sila. Ay lagot ba na, imong dili kay Titso lang pasaylo. Kinahanglan imong padaygan, karo nga makasabot siya. Dili kay Titso lang, padaygan imo ka. Kung ikaw ginupikay, dirugan ka o tanang salita. Natural ba dun na ngayon ka nga, uy, di ka na rin mo ha. Kung natatulog tao, Pero kailangan bitaw nga bisag sala, mga tarungan. Muna nga rin, siya, nakasalamat kayo, mga mag-ibalo niya matulog, lubi lang matulog. Ano ko, ay magpalapas. Ay sa iyo, pero ako, nagpalapas ko. Pero di ka mo, padaya niya, away ayo. Okay, so gikinahanglan daw nga magpadayag. Okay, kini man kung makasala manggod. Kabalo ba mga kini makasala na ikatarungan? Ipagtibabaw gyud ang ilaha once nakasala sila. So, mo na nga kita nga mga anak sa Dios, kita gyud ang mo paubos. Mo ba na kung bot pasabot, no? Mo ba ni bot pasabot diri sa balang kasulatan? Nagikinahanglan bisag unsa pa ang gibuhat sa imuha, ikaw nga anak sa Dios, ikaw gyud ang kabalo mo paubos. So kung naay proseso nga kabalo ka mo istorya sa iya o kasabot sa iya ha. Sa pinaagi sa tabang sa Dios nga kanang ipaagi nimo mga pagkabot, kini mga pagkabuna ko kay tabang, no? Kay sa ako lang nga pamilya, ako ginagi-try. Kaya nga naman, atong niagi na si Mana, ang akong lola tabangunon nga ay gibati. So, kining daya kong amahan kay isog kayo, no? So, ka-pride kayo, dako kay sa taas kay pride. So, yagi na mo mga pag-ampo. So, natingala na lang ni, siya na mismo niingon na nga, siya na mismo ang nagpaubos. So, kini atong mga pag-ampo, mauni dako kaayo nga hinagiban sa atuwa. No? Nga kita po, kabalo sa mo paubos. Amen? Kaya nga ato nung topiko is mga rason nga nung gikinahanglan ta magpasaylo. So within the process gina siya, pero kana nga proseso himuon sa nani mo nga kauban ang Dios. Kay kana siya mo kung anid ka mo kuswag or mo makuha gyud nimo ang garantiya nga mo success gid ka sa imong mga plano kung kauban nato ang atong buhinan, muhinga Dios. Okay. So gikinahanglan gyud daw nga matud pa din sa Mateo 6:14 hangtod sa 15 nga kinahanglan gyud nga kabalo ta mo pasaylo aron nga mapasaylo usab ta sa atong buhi nga Dios, no? Ang pagpasaylo mauni ang makaabri kanimo sa langit, no? So, Pero nakoy pagkana ko. sige, hamutan. Tungkol sa kaning malakbit ang luluna sa iyo. Kaning lakas. Okay. Kana Okay, magpatay din ang mga tao para sa yuta. may balok ko